Bessie. So, maglilinis kami. Mga ano lang po, mga mini vlog. Di pa ako naliligo guys, kaya mukha pa akong haggard. So, tapos ako mag-intro. Dahil gusto nung please ako mag-intro daw. Hi guys! Hi guys! Magbablog kami for today's video. Let's go! So, ayan guys. Hi guys! Nilipit lang kami. Shoot dito! Hindi na shoot. So, ayan daw guys. I-shoot nyo. Kunin natin yun guys. 1, 2, 3. O, diba guys? Nagawa natin. Nagpigyan ka, masushoot ako. Dali ka tagang kong hagap. Ako yung masushoot. So guys, kinakalat lang namin. Bye-bye guys. See you for the next vlog. Subscribe nyo ako sa aking new channel. Bye-bye ka na. Bye-bye guys. Ganun na. Ganun dito.